एटी देखुवे मो जड़े भौणी जड़े जी कि स्वावलंबी हो पारी एटा गोटे ठेला ठेलार देखो आप भिड़ पूरा छकाछक भिड़ देखुं सका जलखिया पाखापाखि 6टारू सी आरंभ कर पाखापाखि 11टा 12टा पर्यंत ये सी जलखिया दिखती जलखिया बहुत सुस्वादिया ये आप देखिपे छोट झील देखिपे ये आपणकर देखिपे भाई मानकर ये प्रबल भिड़ हुए ये आपणकर जो प्रधान साही ठू आप निर्वेणी साही गला बेलू ये मझे ये भौणीकर ये आपणकर ठेलाटे वास्तविक क्षेत्र में भौणी को देखिले बहुत गर्व अनुभव करे जे भौणी निजे स्वावलंबी हो पार्टी निज हाथ में से पाखापाखि किसी ना भी आपणकर 1 किलोमीटर निजे ठेला को गोड़े गोड़े आनी आपण ये आसी से सका आपणकर ये जलखिया ये ठेला आप निजे देखते स्वावलंबी ये छुआ मानकर खचाखच भिड़ देखिपार सब छुआ मानकर ये निजे एकुटिया भौणी ये सी निजे ये आपणकर छणाछुणी कर निजे भी ये खाऊँ ये देखते भौणी आपणकर ना कौन कौन नाटा आपणकर केते वर्ष ये आप कम कर आप निज ठेला ना आप दूर ये आस 1 किलोमीटर ये कौन कौन सब तैयारी हुए आप कौन बरा हाँ ये आप देखिपे बरा हो चला चकुली हो हाँ हाँ ये आप चकुली देखु ये सब रेडी ये भौणी ये देखते खचाखच भर्ती देखते भाई ये आप सबुदिन खाते ना हाँ ये कौन बरा जो ये गुड़ा टेस्टी बढ़िया बहुत बढ़िया ना बरा ब्रेड चॉप आलू चॉप हाँ सब बढ़िया पूरी चकुली सब बढ़िया हाँ 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 ये बाबा तुम सबुदिन खाऊ ये ना कि हाँ भारी टेस्टी परिष्कार परिच्छन्न ताले भौणी ये काम करने तुम किए इंस्पायर करथिला हाँ किए किए निजे इंस्पायर है ये आप देखिपे वीडियो पूरा खचाखच भौणी ये निजे देवाई टाइम नहीं केते छाणीबे एत जन को केते खाइबा को देबे देखते पूरा खचाखच ये माउसी भी ये सका केते आसुँच आप 6टारू आते जाऊँच घर को पाखा केतेटा 12टा हो जाऊँगी 12टा हो जाऊँगी आप पाँतिया केतेटारू उठुन एत सब देखुं आप आलू चप हो बरा हो घुगुनी ये आप देखिपे आपणकर चकुली पिठा हो पूरी हो तो एत गुड़े आप तैयारी करने तो पाखापाखि 3टारू उठा पड़ू 3टारू उठा पड़ू ना देखो ये खचाखच भर्ती खचाखच आप देखिए ये जो प्रधान साही रू आपण निर्वेणी साही गला बेलू ये मझे ये भौणी जनक स्वावलंबी अच्छा ठेलार आप खचाखच भर्ती देखते देखते खचाखच देखते सब सरीगला ताले ये भौणीकर ये जो स्वावलंबी से जो निजे एकुटिया ये सब जिन गुड़ा निजे एकुटिया आसने छणापणा कर परिष्कार परिच्छन्न रखुंट भौणी किसी कहवाई चाहिए आप हाँ ये काम करने कि खराब लगुच आप खराब लगनी आज्ञा हाँ तो ये वास्तविक क्षेत्र में ये आमर देवगढ़ पौरांचल ये जो भौणी जनक अच्छा देवगढ़ पौरांचल वास्तविक क्षेत्र में देखते से बहुत आपणकर निज निष्ठा पर सहित काम कर ये काम देखते ये जलखिया दुकान देखते
ଏଠି ଜଣେ ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମଉସା ଏଠି ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଆପଣ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଠି ଆପଣ ଠେଲାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଦେବେ ସେ ଏକୁଟିଆ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ହଁ ହଁ ଏକୁଟିଆ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭଉଣୀ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେତେବେଳୁ ଆପଣ ଉଠୁଛନ୍ତି ସକାଳ? 3ଟାରୁ ଉଠନ୍ତି। 3ଟାରୁ ଉଠିକି ଏ ଯେଉଁ ବିରି ଫିରି ସବୁ ପେଶାନ୍ତି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଏ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି? ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ ଆପଣ ସେ ଗାଁ ମାନେ ଆପଣ ଘରଠୁ ଏଇଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି କେତେ 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି? ଆପଣ ଏଇ ଠେଲା ନିଜେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଆଣନ୍ତି? ହଁ ଏଠି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଭଉଣୀର ଆପଣ ଏ ଠେଲା ସେ ନିଜେ ଗଡ଼େଇକି ଆଣନ୍ତି ନିଜେ ଏଠି ଆପଣ ବେପାର ବି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା ଠେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଖଚାଖଚି ଏଠି ପୁରା ଆପଣ ଲୋକ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଏଠି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ରହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ସିଏ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଗାର୍ଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଏଠି ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ନିଜେ ସେ ବ୍ରେଡ୍ ଚପ୍ ବି ତିଆରି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସାହିରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବେଣୀ ସାହି ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି। ଭଉଣୀ ଆପଣ ପାଠ କେତେ ତକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନର୍ସିଂଟି ସେ କରି ମାନେ ଖତମ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀକୁ ଦେଖିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଇନ୍ସପାୟାରିଂ ଗାର୍ଲ। ତ ଆପଣ ଆମ ଇଏ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି ଭଉଣୀ? ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ିକି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାଟା ହିଁ ଭଲ। ଚାକିରିରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାଟା ହିଁ ଭଲ। କାହାକୁ ପରଠୁ ଆଶ୍ରା କର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି